Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Je vois et je sais. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme ne sera plus le seul souverain, car la femme viendra saisir le sceptre. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. Please watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet. Prophecy of the Golden Age Part 31. Prophecy of John de Jerusalem. Today's program will be presented in French and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Bonjour téléspectateurs réfléchis, je suis la druidesse Gwenaëlle de la merveilleuse ville architecturale de Lyon. Le peuple de la France, spirituellement riche, vous souhaite un splendide voyage dans les royaumes sacrés intérieurs. Bienvenue dans notre émission explorant les incroyables prophéties de l'âge d'or de Jean de Jérusalem, un prophète talentueux qui a vécu il y a 1000 ans en France. Au fil de l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, les messies, quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés. Leurs paroles obscurcies. Mais comment distinguer le vrai du faux? Pour ce faire, on ne peut compter que sur les conseils du divin, et la vérité se révélera à ceux qui la cherchent sincèrement. On ne sait que peu de choses sur Jean de Jérusalem, si ce n'est qu'il était un moine bénédictin français et un prophète à qui on attribue des prédictions fascinantes, à la fois sombres et prometteuses sur notre époque actuelle. Jean de Jérusalem est né en 1042 et a grandi dans un monastère bénédictin à Vézelay, dans le centre de la France. Il est donc aussi connu sous le nom de Jean de Vézelay. On raconte qu'il allait souvent dans le désert pour méditer et qu'il était guérisseur et astrologue. Pendant les 20 dernières années de sa vie, il a vécu à Jérusalem. Il a pu être associé ou aurait même cofondé l'ordre du Temple de Salomon ou les Chevaliers du Temple, un ordre religieux dont le but était de protéger et d'aider les pèlerins en route vers la Terre Sainte. Historiquement,
les Templiers pratiquaient spirituellement. Ils priaient quotidiennement et méditaient fréquemment pour parvenir à une communion personnelle et directe avec Dieu. C'est peut-être ainsi que Jean de Jérusalem a développé sa capacité à voir si clairement l'avenir. Il a lui-même écrit « Je vois et je sais, mes yeux découvrent dans le ciel ce qui sera, et je franchis le temps d'un seul pas. » Peu avant de quitter ce monde, vers 1119, Jean de Jérusalem a écrit 7 exemplaires de son recueil de prophéties intitulé « Protocole secret des prophéties ». Bien que l'on ignore où se trouvent les manuscrits originaux aujourd'hui, 2 livres contenant des copies des prophéties ont pu être publiés en France en 1994 et en 1998. La première partie du recueil de prophéties de Jean de Jérusalem dépeint en 30 strophes un monde de ténèbres et de catastrophes. Chaque strophe commence par la même phrase et fait référence à l'an 2000 qui suit l'an 1000. Lorsque commencera l'an 1000, c'est-à-dire l'an 2000, qui vient après l'an 1000, l'homme aura changé le visage de la terre. Well, scientists say climate change is getting worse. We've now broken all-time records. Hurricanes and heat waves wreak International havoc. action is insufficient. Governments around the world must take rapid action. Wherever you go, you can see the human cost of this war. It demands our attention now. Only we have the power to stop it. En effet, Jean de Jérusalem a prédit nombre des aspects défavorables de notre époque actuelle. Les conflits, le matérialisme à outrance, l'égoïsme et la cupidité, le fanatisme religieux, la faim dans le monde, les nouvelles maladies, la manipulation génétique des animaux, le mauvais usage du pouvoir et bien plus encore. Les humains seront absorbés par les illusions et accorderont peu d'attention à la foi et aux valeurs morales. Jean de Jérusalem décrit également la destruction de l'environnement, le réchauffement climatique, l'exploitation massive et la maltraitance d'animaux innocents par les humains. Il se voudra le maître et le souverain des forêts et des troupeaux. Il aura creusé le sol et le ciel et tracé son sillon dans les fleuves et les mers. Mais la terre sera nue et stérile, l'air deviendra brûlant et l'eau sera fétide. La vie se fanera car l'homme épuisera la richesse du monde. Il n'entendra pas l'avertissement répété de la terre. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté, et qui se souciera de leur souffrance vivante? Après que l'humanité a atteint une situation de crise, comme nous venons de le voir, Jean de Jérusalem nous donne l'espoir d'une ère plus positive. Nous explorerons ces prédictions encourageantes à notre retour. Veuillez rester avec nous sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans notre émission. La seconde partie du recueil de révélations de Jean de Jérusalem se compose de 10 strophes.
Elle parle d'une glorieuse époque de paix et d'illumination, à l'inverse de l'âge des ténèbres qui l'a précédé. À nos yeux, la prophétie la plus fascinante est la 35e à propos d'un maître féminin qui répandra la grâce de l'âge d'or à travers le monde. Une interprétation de cette partie est qu'il y aura davantage de femmes leaders et une reconnaissance de la conscience féminine. Nous pensons, cependant, que Jean de Jérusalem décrit avec justesse notre bien-aimé Maître suprême, Qinghai. Elle est l'incarnation ultime de la conscience féminine, caractérisée par la sagesse divine intérieure, une énergie empreinte de compassion, une énergie nourricière, créative, intuitive et organisée. Découvrons ces strophes, ligne par ligne. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme ne sera plus le seul souverain, car la femme viendra saisir le sceptre. Master Qinghai, thank you for showing me, Genepois Loren, Miss California, what a beautiful queen really is. And it's because you share the light and joy and love for the entire world. The beautiful woman, she is a queen, not just a master, but a queen. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. I would like to thank you for all this change and the courage you have to do all this work and all the method you give to us. And I'm very proud that you are a woman, and it's very important, I think, at this time. Really? Yes. Yeah. I think it's time for humanity to have a woman master. It's time now. Thank you. Thank you. Yeah, for a change, huh? A male-dominated world. For a change. Now, God just wants to show us that it's no male, no female. When you become a Buddha, you are always Buddha. There's no such thing as woman cannot be enlightened, or I cannot be teacher, or I cannot be God realized. They all come from God. Where else? Et ce qu'elle pensera, elle l'imposera aux hommes. She's connected with the spiritual realm, so she knows exactly what's going on. It's a very critical point right now on the planet, and so we all need to wake up. Be fresh, go green, save the planet. En tant que leader spirituel exceptionnel, le Maître suprême Qinghai a la grande et profonde sagesse d'aider l'humanité à relever tous les défis auxquels le monde est actuellement confronté. Ce qu'elle pensera vient de la source la plus pure d'amour et de sagesse, et non d'un esprit humain ordinaire ni des livres. Ses conseils judicieux ont été présentés par le biais de ses lettres aux dirigeants, de ses dépliants pour le public, le mode de vie alternatif et SOS, et de messages constructifs sur Supreme Master Television. Elle conseille avec compassion et courage, jamais pour sa propre reconnaissance, mais seulement pour le bien du monde. As an expert in the human effects on climate, I just want to share with her that I really appreciate her leadership in trying to bring that message to the world. The science is all too real, and to have someone like her that is trying to give the right message to people, I think is really, really outstanding.
Supreme Master Ching Hai, thank you for your messages of love and for leading us towards wanting to save the planet, being kind to animals. We need to, as a human race, save this planet. And cruelty to animals, that's got to stop also. This is another place where she reigns supreme in giving that message. She's really emphasizing that the Supreme Master is what we all have dwelling within us. I thought it was from the heart. No one can speak that unless they really feel it deeply with that expression that she gave. And she is real. There are a lot of people in the world who speak like she does, but they don't mean it. She means it. She is so full of love and generosity and kindness and understanding. Elle sera la mère de cet an 1000 qui vient après l'an 1000. She is providing not only the kind of spiritual, intellectual leadership, but she really cares and has demonstrated that through her humanitarian efforts around the world. Thank you for everything that you're doing. I love people, and especially women, who can take leadership positions in the world and come from such a grounded and soft place. I admire that. Elle répandra la douceur tiède de la mer après les jours du diable. Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares. L'an 1000 qui vient après l'an 1000 se changera en temps léger. Master, I just want to tell you, you are so incredible. That I know you are great, but I don't know you are so powerful because since you went into the intensive meditation and the world changed so much. Feels like it's happening now, hey? Yes. It's also thanks to your effort, yeah? Spreading the good news and encouraging people to eat less animals, to do less harm to the planet. You are my feet, my arms, my ears, my nose, my eyes. You help a lot, okay? Thank you also. I'm proud of you. If you feel that the whole planet is getting uplifted and feel better and lighter, then that's the way it is, okay? You don't just always listen to internet. Maybe it's supposed to be like that, but we can change it. If we're powerful, we change it.
Lors d'une retraite internationale organisée en Thaïlande à la veille du nouveau millénaire, le Maître suprême Ching Hai a confirmé la prophétie de Jean de Jérusalem à propos du monde qui, bien qu'étant au bord de la destruction, passerait à une ère de paix vers l'an 2000. Voici ces mots rassurants en réponse aux craintes des gens concernant la fin du monde en l'an 2000. We made it. Everyone was so worried about year 2000 before, as if we are not going to be here anymore at the year 2000. But we are still here. Congratulations. I keep telling everyone that it's going to be okay, that I'm still going to be around at year 2000, but nobody believed it. And it makes so much noise, generates so much nervous and worry energy. So I'm glad it's over. I'm glad we are in the year 2000. And that's why I congratulate myself and you and other people on this planet. And let's hope that from today, ourselves and the people on this planet will change for the better always, inside and outside. We are stepping into the golden age. You are going to be happy. At least for us, it is a golden age because we feel really, really good. We feel really good since the time of initiation, but we feel better now. Since the whole planet's population is relaxed, we feel also much more light, much lighter. And since this relaxing, peaceful atmosphere is going to affect everyone, our practice of meditation will be much better, smoother, more peaceful, more fruitful, and you're going to be very, very happy. I'm glad we made it. It has been very, very scary. So many troubles in the last part of the century, and everyone was very, very nervous and worried. Now it's all behind us. We're going to live a very, very beautiful, happy, fulfilling life. Nous sommes reconnaissants au Maître suprême Ching Hai pour ses paroles réconfortantes et aussi pour sa sainte présence et ses divines bénédictions qui ont apaisé notre monde, passant d'une période précaire à une ère de paix, de sécurité et de bonté. Comme le conclut cette prédiction à propos de ce Maître exceptionnel, on aimera et on partagera, on rêvera et on enfantera les rêves.
Après avoir prédit un sombre portrait de l'humanité au début de notre millénaire actuel, dans les 10 dernières strophes de sa prophétie, Jean de Jérusalem révèle l'aube d'une ère propice pour tous les êtres. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, l'homme connaîtra une seconde naissance. L'Esprit saisira la foule des hommes qui communieront dans la fraternité. Alors s'annoncera la fin des temps barbares. Ce sera le temps d'une nouvelle vigueur de la foi. Après les jours noirs du commencement de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, s'ouvriront des jours heureux. L'homme retrouvera le chemin des hommes et la terre sera ordonnée. Aux commandes de ce profond changement est un grand leader que Jean de Jérusalem appelle la grande maîtresse du temps futur et la beauté après la laideur des temps barbares. En tant que grand maître, maître suprême, honorant la terre à l'heure actuelle, le maître suprême Ching Hai est un phare de beauté, de vérité et de vertu pour d'innombrables personnes. Elle a apporté énormément de réconfort et une perspective rassurante à ceux qui s'inquiétaient du sort de notre monde. Le monde tumultueux que Jean de Jérusalem a vu dans ses visions il y a 1000 ans. Jean de Jérusalem prédisait aussi la prévalence de la pratique spirituelle quelque temps après l'an 2000. Please tell some words about Russia and about the future of Russia till the year 2000. Until the year 2000 only? Только до 2000 года такой маленький период времени. That's all you hope to live? Это One more year? Вы собираетесь жить только еще 1 год? Well, I want to predict at least until the year 3000. At least. Я хотел бы сделать предсказание хотя бы до 3000 года. Not about Russia, but about the world. И не только что касается России, но что касается всего мира. As you can see, our world is very progressed, very fast right now. It's just a few short decades. Everything speed up so fast, and spiritual atmosphere is pervading the whole planet, and more people practice real meditation, vegetarian everywhere. So you can see that the world will get better, nearer to the golden age. And in the year 3000, nobody eats meat anymore. Everybody's vegetarian, everybody is a saint. The number of people who are going vegan has quadrupled in the last 5 years. It's reading, writing, and vegan food? That's right. 500% increase in vegans in the United States. Demand for meat-free food increased by nearly 8,000% last year. And you get to live longer. That's what plant-based eating is all about. So North Bay School is taking a new approach to improving student behavior. With programs that teach mindfulness and meditation. Teachers at Harrison Elementary are getting a lesson in Om. Teachers are adding a bit of Zen to their classes. Spread our wings and fly.
Jean de Jérusalem prédisait aussi la prévalence de la pratique spirituelle quelque temps après l'an 2000. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, l'homme saura quel est l'esprit de toute chose, la pierre ou l'eau, le corps de l'animal ou le regard de l'autre. Il aura percé les secrets que les dieux anciens possédaient, et il poussera, porte après porte, dans le labyrinthe de la vie nouvelle. Depuis des temps immémoriaux, il existe une voie secrète de l'illumination gardée par les anciens maîtres, la méthode Kuan Yin. En méditant avec la méthode Kuan Yin, telle qu'elle est transmise par le maître suprême Ching Hai, nous, les pratiquants, regagnons l'accès à la connaissance intérieure de toute chose, la vérité. Sometimes I'll be struggling with something in life and then I'll have a meditation and it'll just come to me. The lesson will be solved during meditation. ดิฉันสามารถสัมผัสถึงพลังพระพรที่มาจากต้นไม้มาจากลำธารน้ำมาจากดวงอาทิตย์มาจากดวงดาวหรือแม้กระทั่งใบหญ้า Sư phụ có nói là cứ tu đi rồi mọi chuyện nó có sẵn ở trong người đó. Thì dần dần con cảm nhận được. There's numerous experiences. Write the book. I should. I have a lot of information that's come through me. The information about sound, street, vibration. Just one of those things that you should know and you would know. You know, as you practice along, the different information will come to you. Have fun with it. You will know things that you never thought you would know before. When you uplift yourself into a higher spiritual understanding, you thought you know already everything. Some might think like that. No. We have to meditate deeply in order to realize the spiritual splendor and treasure that we have within ourselves that lay dormant there, lie after life, unused or very little used. D'autres prédictions passionnantes sont à venir à notre retour. Veuillez rester avec nous sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans notre émission. Jean de Jérusalem suggère que cette voie de connaissance spirituelle sera largement pratiquée parmi les gens. Il enseignera le savoir à la multitude des hommes. Et les enfants connaîtront la terre et le ciel, plus qu'aucun avant eux. Cette dernière ligne de la prophétie nous rappelle les membres les plus jeunes de notre association internationale du Maître suprême Ching Hai, qui, dès l'âge de 6 ans, ont des visions célestes fascinantes. I flew all the way up to heaven. On the clouds were many chairs made out of gold,
silver, pearls, diamonds, and precious things. Tina from Canada, age 8. 有一次，师父在我面前一出现，马上就带着我飞到儿童乐园。师父陪我一起玩许多游乐设施。师父的笑是那么的甜，那么的温柔。傅佩伟来自台湾，福尔摩沙，12岁。Lorsque ce sera le plein de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, les hommes ne seront plus enfermés dans leur tête et dans leur cité. Ils se verront et s'entendront d'un point à l'autre de la terre. Trong lúc con thiền ấy là con cứ hay mơ thấy đi cứu người á, cứ đi những cái cảnh tượng người ta bị lũ lụt với lại mà con cứ phải cứu người ta, nhưng mà thật sự là con rất là sợ bởi vì con thấy người ta nguy hiểm á, là con cứ phải đi cứu. Thì những cái đó là do làm sao vậy cơ? Cũng chưa có gì, chứ một trong những cái thần thông của mình mở ra thôi, hiểu chưa? Yeah. Mình có nhiều cái thần thông, ví dụ thiên nhãn thông, tức là mình ngồi đây mình coi được rất là xa, cách xa vách tường gì cũng coi được hết. Cái thiên nhĩ thông tức là mình ngồi đây mình nghe người ta nói chuyện ở cách xa 100.000 dặm cũng được nữa. Les hommes formeront comme un grand corps unique, dont chacun d'eux sera une part infime, et ils constitueront ensemble le cœur, et il y aura enfin une langue qui sera parlée par tous. Et il naîtra ainsi enfin le grand humain. En contemplant notre nature divine intérieure, nous les humains devenons vraiment grands, comme nous étions censés l'être à l'origine. Aussi, le groupe spirituel est uni par son idéal commun. Dans la méditation de groupe, tous regardent dans la même direction avec un esprit concentré. Et la langue unique parlée par tous est, dans un sens spirituel, le son céleste intérieur. There is one language to connect us, that is the sound, the universal language. Everyone speaks the same, that language, everyone understands it in a non-verbal way. And once we know this language, we know many things that we never knew before. And we understand so many things that we could not dream of before. We understand all the Bibles of our religions without any priest, without any monks to explain. And sometimes we understand different languages too. It depends on the degree of your achievement. Il créera avec la puissance et le jaillissement d'une source.
Lorsque vous créez un bijou, est-ce que vous le mettez dans un état particulier ou est-ce que vous êtes inspiré par un événement particulier? Inspiré. The Duke. Sometimes I'm very inspired. In one day, I can make about 10 or 20 designs. Or in one night, maybe 30 clothes designing. I don't sleep all night. Et le corps de l'homme sera agrandi et habile, et son esprit aura enveloppé toutes choses et les aura possédées. I know how to paint now. I didn't know that before. I know how to make a lot of handicrafts. It's more beautiful. I couldn't imagine I could do it before. I can decorate interior rooms. I didn't know how to do it before. I can build rivers. I didn't know how to do it before. I can build houses with my own hands. I didn't know how to do it before. Nobody instructed me. So I'm just more full than before. More parts of me has been awakened, not taken away. After enlightenment, we make full use of our power, worldly-wise as well as spiritually. So please do not be afraid. Just stand up and be great. Be who you are. And make use of your talents, which lay dormant inside. The more you enlighten, the more fulfillment you have. Téléspectateurs élevés, votre compagnie pour l'émission d'aujourd'hui était un vrai délice. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir d'autres prophéties fascinantes de Jean de Jérusalem. Dans un instant, retrouvez la liberté dans le respirianisme, entretien avec Akai Ricardo et Camila Castillo, 4e et dernière partie, juste après les nouvelles d'exception. Restez avec nous pour plus de programmes positifs, ici sur Supreme Master Television. Que votre esprit s'élève sur les courants de l'amour divin. Bonjour téléspectateurs pacifiques, je suis Rosaine, druidesse, poétesse et voyante. Le joyeux peuple de France apprécie vos efforts pour promouvoir l'amour et l'unité parmi tous les cohabitants de la Terre. Bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui, présentant d'autres révélations fascinantes du moine français et prophète Jean de Jérusalem, qui a vécu il y a 1 millier d'années, mais pouvait voir clairement notre présent et notre avenir. Au fil de l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, les messies, quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés, leurs paroles obscurcies. Mais comment distinguer le vrai du faux? Pour ce faire,
On ne peut compter que sur les conseils du divin et la vérité se révélera à ceux qui la cherchent sincèrement. Dans la prophétie de Jean de Jérusalem à propos de l'âge d'or, il confirme qu'après l'an 2000, les humains seront devenus plus ouverts et plus enclins à la pratique spirituelle. Voici quelques-unes de ces visions à propos de ces changements prometteurs, ainsi que des réflexions éclairées du Maître suprême Ching Hai sur ces mêmes sujets. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, les hommes auront enfin ouvert les yeux. Ils sauront que ce qui frappe l'un blesse l'autre. If you can see it clearly, you see everybody is connected with each other, even animals and trees and minerals connected to us. Just like if you can see well, if you're not a blind person, you can see well, your hands belong to you, your feet belong to you. Would you ever take a knife on purpose and then cut one of your fingers or your hand or your feet? Yes or no? No, Master. No. Okay, so that is the reason. We are all connected like that in the big body of the universal spiritual existence. But because we do not see this real family connection, so we make war, we harm others, we kill other people. Otherwise, never, never. We cannot kill anybody at all, or animals or anything, even for justifiable reason, because it will harm us. Jean de Jérusalem révèle que les humains auront davantage d'amour pour leurs semblables, pour les animaux et pour l'environnement. Et nous sommes si heureux de voir cette prophétie commencer à se réaliser aujourd'hui. Les forêts seront à nouveau denses et les déserts auront été irrigués. Les eaux seront redevenues pures. La terre sera comme un jardin. L'homme veillera sur tout ce qui vit. Il purifiera ce qu'il a souillé, il sentira toute la terre comme sa demeure, et il sera sage, pensant au lendemain. Don't forget that we have a very beautiful home here for us and for our children. And for grandchildren, great-great-grandchildren, it's a beautiful place, physically speaking. And it has all conditions to sustain life. And it offers us so much, so much. So much fun, so much beauty, so much love. We have exquisite flowers, yes. We have exotic birds. We have incredible animals. We have amazing trees, mountains, and great bodies of water which sustain so much life and energies and nourishing all beings. So we have to protect this beautiful place we call Earth, because this is the home of not just us, but many other species and the environment, beautiful
flora and fauna. It's really an incredible place. I wish I can make everybody understand what I'm talking about. And I truly wish them to save the planet for the future generations. Et l'homme, après des temps de fermeture et d'avarice, ouvrira son cœur et sa bourse aux plus démunis. Il se sentira chevalier de l'ordre humain, et ainsi ce sera un temps nouveau qui commencera. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière et qu'ils sont créatures à respecter. Mình nghĩ là chắc nó cũng y giống như mình rồi, thành ra thương bây giờ là chuyện không thể nào mà chăn nuôi. It's like you innately know that this is not right. Otherwise, I wouldn't feel so bad about it. I wouldn't feel so sad. And I never again in my life wanted to be involved in something that took the life out of anything. Und jetzt sind das schon Kameraden. Man freut sich, man unterhält sich, man redet mit denen. Die freuen sich, wenn ich mich mit denen unterhalte, erzählen mir auch was. Das ist irgendwie ein ganz tolles Zusammenleben. Supreme Master Ching Hai's message has suddenly reached me. In fact, I'm deeply moved to tears and awe. I'm repentant and wholeheartedly I have decided to immediately quit poultry keeping and all sorts of animal cruelties and be vegan. Kamal, Supreme Master Television, viewer from Libya. Téléspectateurs empreints de compassion, notre programme continuera après un bref message. Restez sur Supreme Master Television. Téléspectateurs intelligents, je suis ravie de vous retrouver dans notre programme. Selon Jean de Jérusalem, à l'avenir, nous, les humains, développerons nos facultés au point de pouvoir nous guérir nous-mêmes. On saura tout du monde et de son corps. On soignera la maladie avant qu'elle n'apparaisse. Chacun sera guérisseur de soi et des autres. Tôi có một cái bệnh đau tim. Tôi đau đớn quá, không thể chịu được và những việc nặng nề thì không thể làm được. Nhưng nhờ hồng ân của sư phụ mà dạy cho tôi cái pháp môn Quán Âm và Ngài dạy cho tôi là quán ánh sáng và âm thanh. Thì trong lúc đó tôi cứ giữa mà thực hành theo lời dạy của Ngài. Thì cũng từ đó mà cái trái tim này nó từ từ giảm bớt, nay một tí, mai một tí,
Rồi dần dần nó khỏi hẳn từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Thế chừng đó thì tôi thử làm việc nặng và hít thở xem có vấn đề gì không. Thì đi thổ cũng không vấn đề chi. Và trèo lên cây dừa cao 10 mét làm cỏ cũng không vấn đề chi. Tôi vẫn biết tim tôi đã khỏe rồi đó. Tới đây con xin bày tỏ tấm lòng cảm tạ của con đối với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư. One day I took my dog Dotson, he was sick. He had some back problem. They couldn't do anything for him. So I brought him home and I was massaging him and he got better. I then realized that I healed him. 妹妹要帮我吹干的时候，妹妹就突然问我一句：“小姐，你是不是有在学佛或者是灵修这一方面的？”我就说：“哎，怎么了吗？”他就说常常会有一些无形众生跟着他缠着他，让他的身体很不舒服，而且感觉很沉重，常常生病。后来他又说，自从碰触到我帮我洗头那一刻开始，缠在他身上的那些无形一个一个都跑掉了。带我回座位的时候，无形都离开他了，他感觉很轻松很舒服，像他脸色真的比较红润一点，眼神也比较亮。我就说有啊，我修观音法门呢，我师父是青海无上师。The Guanyin method practitioners will heal himself or herself and heal other people anyway, automatically. Depends on how high level you practice, without even laying hand on anybody, without even looking at him, without even knowing that person. Sometimes you just pass by a person, you give him some healing power already. So this is the best healing. Even many, you see, the cancer is there and the next day it's not there and the doctor doesn't know what to do. Already in the operation table and cannot find the cancer anymore. Overnight or over a week it disappears. And so the person has to get out of the table and go home. Yeah, it happened like that. It's because they turn into their compassionate nature self, their self-healing nature. This is the best healing for everybody. So if you try to practice more in Guanyin method, you'll be an automatic healer. Jean de Jérusalem a également prédit les progrès technologiques de notre proche avenir. L'homme aura construit de nouvelles cités dans le ciel, sur la terre et sur la mer. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura conquis le ciel. Il créera des étoiles dans la grande mer bleue sombre et il naviguera sur cette nef brillante. Nouvel Ulysse, compagnon du soleil pour l'Odyssée céleste. As soon as the human beings begin to be more compassionate, more loving, and more true to themselves, to their loving great self, to the God within themselves, then nothing is impossible. Everything that they cannot even imagine will happen. Spiritually, right now, many of us already visiting other planets, and that is okay, that is for us. But we could even invent many other instruments so that we can fly all over the universe en masse together. We will use our thought, power of the mind to control, and then we just go anywhere, not just
on this planet, not just a neighbor in Mars or Moon, but far or much farther in the corner of the universe. And we will discover so many things, so many beautiful, interesting corners of our galaxy or the next galaxy that will take our breath away. Anyway, well, I'm also hoping to see that day, while I'm alive. But if not, it's okay, don't matter. We can fly ourselves individually. One day, so I watched a Discovery Channel. The scientists talking about the faraway planet. It have another people. So every day I wake up in a meditation, and then before the meditation, I pay Master P give me go to see that planet. And then I saw that planet. It's so beautiful. 以前好像是用一种运动在进行。一定的速度，然后这师傅加持以后就变成那种加速度的运动，就好快好快，那都控就一直飞，然后就一直飞到那个好像看到，然后飞到外太空去啊，然后就我要回头看一看，我刚刚好像看到那个整个银河系那个星河这样一整排这样。Le plus grand cadeau de l'âge d'or est surtout celui de la vie spirituelle, car il est éternel. L'homme aura la mémoire de ce qui fut, et il saura lire ce qui sera. One night, after a good meditation session, while lying down, I found myself transported back into what seemed like the Middle East during medieval times. I saw a man with a prominent mustache, whom I knew intuitively as my husband. Following these, I found myself looking at what seemed to be ancient China. This time, it was a scholarly-looking man with the same trademark. He had a prominent mustache. If you look at my husband today, you'll notice his mustache, that he has the bearing of a Chinese scholar. It seemed as if my meditation has allowed me to see into the past. And now I understand that the continuation of our relationship has been through many lifetimes. Đây là lần đầu tiên con được tới Đài Loan. Khi mà bước vô đạo tràng Mẹo Lý thì tôi thấy phong cảnh rất là quen thuộc mà tôi không biết gặp ở đâu. Và khi tôi nghĩ lại thì tôi đã lúc tôi thiền, sư phụ đã dắt đi ở đạo tràng Mẹo Lý 2 lần. Khi mà nhìn tới những cái lằn trắng trắng này đó thì tôi nhớ rất là rõ ràng. Tôi cũng đã tới đây 2 lần. Il n'aura plus peur de sa propre mort, car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies, et la lumière, il le saura, ne sera jamais éteinte. When we are enlightened, we're not afraid of death. We could really die daily and come back to life. How do we do that? We just step back into the kingdom of God inside, leave the body outside like it's dead. It could be like that. The eyes will turn upward, the body is immobile. And then we just go within the universe inside, which is the real world, and enjoy. Our real self is the driver. It's not the car. So anytime the driver can step in, step out of the car, enjoy different things. Similarly, our true self, it's within us. We can come back in, come back out, come back in, come back out. That is true liberation. It's a true freedom while living.
Grâce aux précieuses prophéties de Jean de Jérusalem, notre monde peut espérer la pleine réalisation de l'âge d'or, avec beaucoup de joie et d'anticipation. Nous sommes des plus reconnaissants au Maître suprême Ching Hai de nous montrer comment trouver notre propre âge d'or à travers la pratique spirituelle. Que de plus en plus d'êtres humains soient bénis avec la paix durable, le bonheur et la liberté spirituelle. Téléspectateurs sincères, nous chérissons votre compagnie dans le programme d'aujourd'hui. Ne manquez pas de nous retrouver la semaine prochaine pour découvrir les glorieuses prophéties des maîtres éclairés d'Olac ou Vietnam. Dans un instant, retrouvez Vaisakhi célébrer le nouvel an sikh dans le Pendjab, juste après les nouvelles d'exception. Restez avec nous pour plus de programmes positifs ici sur Supreme Master Television. Que votre âme bienveillante soit à jamais bénie avec la sagesse et l'amour divin. Sincere viewers, we treasure your company on today's program. Be sure to tune in next week as we discover the glorious prophecies of the enlightened masters from Olac, or Vietnam. Coming up next is Vaisakhi, celebrating the Sikh New Year in the Punjab, right after noteworthy news. Please stay tuned for more positive programs here on Supreme Master Television. May your benevolent soul be blessed forever with divine love and wisdom. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AP. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AP. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AP. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/AP. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/AP。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/AP。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-AP. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/AP. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com, /schedule и suprememastertv.com, /AP. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule und suprememastertv.com/AP.